ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana jama bɛ sigi. An balimaw, ka sanga ni sumaya bana ye an ka jamana kɔnɔ. Jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnlen don ɲinini ma ka se ka sumaya bana yɛrɛ ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ. A yirala k'a fɔ min ye juma tɛmɛlen ye. Février kalo a tile 18 san 2022 sigi dɔ kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ. Ni jɛkulu maaw ale ni u dɛmɛbaa jɛkulu fɛ ka se ka hakilinaw ale ni laɲiniw fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ɲini sumaya bana la an ka jamana kɔnɔ. A wulikajɔw senfɛ min ye professeur Seyidu Dunbiya ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka se Dr Mahamadu Ture ma ale ni Dr Mohamed Traoré. Ninnu ye maaw ye minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini la ka ɲɛsin sumaya bana ma. U ka wulikajɔ ni cɛsiriw la professeur Seyidu Dunbiya ka fɔliw la sanfɛ kalanso min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ kɛnɛya a koɲaw sabatili ma min ye banaw ka ɲini ka dɔn fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka na ka banaw ka u la silatunu ka bɔ an senkɔrɔ. Ale ka kɔrɔfɔw la a ko wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra olu fɛ min bɛna kɛ sababu ye u bɛna fura dɔ bila sen kan. Fura min fana nafa bɛna bonya kosɛbɛ ka se ka sumaya bana yɛrɛ kɛlɛ. A wulikajɔ ni cɛsiri la u dɛmɛbaa jɛkulu minnu ye Israɛlɛnw ye u ni u bɛ baara la a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko bɔ. A hakilina ni a laɲiniw caman ka se ka bɔ sumaya bana la. Ni se yɛrɛ kɛr'u ye sumaya bana ka se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. N'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi jamana kɔnɔden fanba u bɛ gɛlɛya sɔrɔ sumaya bana yɛrɛ sababu la ka sabu kɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ kɛ sosow fɛ ni olu ka kinda o de bɛ sumaya bana yɛlɛma adamadenw na. Jɛkulu kofɔlen maaw y'a jira k'a fɔ hakilina laɲini min bɛ olu la bi o de ye sange sulen maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka da a kɔrɔ ni o waleya ninnu bilala sen kan a bɛ kɛ sababu ye ka se ka caman bɔ sumaya bana la. O wulikajɔ ninnu na u y'a jira k'a fɔ min ye sosow ye olu bɛ balo fɛn na fɛn min ye sukoromafɛnw ye. Ka da o kan olu ye hakilina ni laɲini dɔ ta k'a bila sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka fura dɔw bɔ fura minnu bɛ soso faga. Wa o fura ninnu yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn timimanw b'o la i n'a fɔ fɛn sukoromaw fɛn min ka di sosow ye ni u sigira o kan walima ni o magara u la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka soso ninnu bɔnɛ u ni na. Prof Dunbiya ka kɔrɔ ko bɛ yen ni an ye olu matarafa kosɛbɛ ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka dadigi kɛ sumaya bana la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Wa min ye sanuya fana ye n'an ye o matarafa ka sababu kɛ n'i y'a mɛn ko sumaya a ba o ye soso de ye n'i y'a mɛn fana ko soso ale bɛ nɔgɔ de nɔfɛ. Ko n'an sera ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ k'an ka sigidaw la sanuya k'an ka du kɔnɔnaw la sanuya a bɛ kɛ sababu ye an ma bɛ bɔ soso la minnu kɛlen bɛ sababu ye bi ka maa caman yɛrɛ bila yɔliyɔli la. Wulikajɔ ninnu senfɛ a yirala k'a fɔ min ye an ka jamana marabolo ye u kɛlen kɔ ka fura ninnu labɛn min ye sosofagalanw ye. A dɔ sera kangabakaw fɛ yen Welesebugu fana b'a la ka se Sibi ani Dangasa ma. Nin hakilina n'a laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fura minnu bɛ se ka kɛ ka sosow faga o ka se ka caya an ka jamana kɔnɔ ale ni sangesulenw fana an ka da olu kɔrɔ kosɛbɛ. Ni o hakilinaw la sabatira a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛta ni hakilisigi ni basigi la sabati an ka du kɔnɔnaw la. Ka sababu kɛ ni bana bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka gɛrɛndɛ yɛrɛ lase dutigiw ma ka sababu kɛ dɔ bɛ fara nafolo bɔta kan. Nka n'an y'an wulikajɔw kɛ k'an cɛsiri k'an ka yɔrɔw la sanuya ale ni ka to ka da sangesulen kɔrɔ a waleyaw bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi sumaya bana ma. Ni jɛkulu minnu kɛlen filɛ nin ye ka wulikajɔ bila sen kan u n'u dɛmɛbaa jɛkulu minnu fanba bɛ bɔ Israɛl u ka bolodi ɲɔgɔnma kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali dugukolo sanfɛ sosow ka tiɲɛni nɔ caman ka se ka bɔ a la min bɛ kɛ sababu ye adamadenw ka u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw kɛ hakilisigi ni basigi la. Arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An lamɛnbaaw Mali finitigilakaw u ka bolofara min bɛ yen n'an b'a wele ko opération kɛlɛtigi 1
olu ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa dɔw ma min ye dɛmɛ waleya ye ka ta ka du u ma ka se ka u hakili latigɛ u ka wulikajɔ n'u ka fɛsɛfɛsɛliw senfɛ nara marabolo kɔnɔna la opération kɛlɛtigi 1 a yirala k'a fɔ u sera ye u ka wulikajɔ ni cɛsiriw a bɛ sen kan u ma saliya nin hakilina ni a laɲiniw bɛ bila minɛ min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ finitigilakaw ye kalili min kɛ k'a fɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi maa minnu bolen bɛ u sigiyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen fana ka se ka taa u sigiyɔrɔ la hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka se ka taa u ka caw kɛ i n'a fɔ mɔni bagan mara jago sɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ tarata min bɛnna février kalo tile 15 ma san 2022 colonel Seydou Basiru Ɲangado ni ale ye jetia kɛlɛtigi 1 ni ale ye o commandant filanan ye ale n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ ni cɛsiri la nara woroduguyanfan a n'a kilebiyanfan cɛ nin sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye min ye dɛmɛ fana ye dɛmɛ minnu na i b'a ye k'a fɔ furaw olu bɛ a la ka se ka maaw fana k'u lajɛ fu ani falaki o waleyaw kɛra finitigilakaw fɛ marabolo kofɔlen in na ni o ye nara ye nin wulikajɔ ninnu senfɛ nara masurunyana dugu caman bɛ yen wulikajɔ kɛra finitigilakaw fɛ ka taa o yɔrɔ ninnu fɛsɛfɛsɛ ka to k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ maa murutilenw dagalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali ni maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa murutilen ninnu caman saralen don caman bɛ ka boli caman yɛrɛ ye maramafɛnw bila ka don k'u fara jamana kɔnɔdenw kan ka sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu fanga banna pepewu o bɛɛ n'a ta finitigilakaw ka cɛsiri ni jija a bɛ jamana kɔnɔdenw nɔfɛ su ani tile a yirala k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye maramafɛnw ye i n'a fɔ marifaw a n'a ɲɔgɔnna caman finitigilakaw bolo sera ka da o kan wa jamana kɔnɔden caman fana tun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na sɛgɛ kɛra minnu na olu welela k'u ɲininka u dalakaw na gendarmerie min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ka jija ni cɛsiri olu kɔni ɲɛma dalen don ka to ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ ni hakilisigi ni basigi ye ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen n'o ye burusikɔnɔdugu ye a dugu ladalamaw a diinɛmaw finitigilakaw kɔni n'u bɛ bolodi ɲɔgɔnma la san ani waati ye kunnafoniya sanuman falen falenli la o kunnafoniya ɲuman ninnu min bɛ falen falen finitigilakaw ani ladalamaw diinɛmaw dugutigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ nin marabolo ninnu na a wulikajɔw kɛra sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati ka sabu kɛ ni siga kɛra maa min na dɔrɔn baara fɔlɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ o de ye ka se ka finitigilakaw ladɔnniya o maa ka lahalaya la nin hakilina ninnu taara finitigilakaw ani jamanatigiw fɛ ka tila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye basigi ni hakilisigi ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ commandant colonel Seydou Basiru ni ale ye gacha ni ale ye jetia kɛlɛtigi 1 o ɲɛma dankan ye ale ka kɔrɔfɔw la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni tɛna saliya wa hakilina ni laɲini min bɛ olu la a bɛ sabati ka sabu kɛ olu ni u ka cɛdenw ye u nin di u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye lakana ni hakilisigi ye u ka sabati malidenw n'u bolokɔnɔfɛnw yɔrɔ wa finitigilakaw fana ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an lamɛnbaaw finitigilakaw ka wulikajɔ ni cɛsiri a baaraw senfɛ mɔpti marabolo kɔnɔna la yirala k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriba dɔ kɛra maa murutilenw fɛ min kɛra sababu ye u tun ye dugu jukɔrɔ digɛn dɔ sen digɛn yɛrɛ kun kɛra u dogoyɔrɔ ye n'u ye u ka tiɲɛniw kɛ u bɛ boli ka t'u dogo digɛn kofɔlen dugu ma maa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la u ko bolimafɛn bɛ se ka boli ka don nin digɛn kofɔlen kɔnɔ maa t'a dɔn a taara yɔrɔ min na n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ finitigilakaw fɛ bi yɔrɔ foyi tɛ yen u bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ o de kɛra sababu ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri taara bɔ nin yɔrɔ kofɔlen kan maa murutilenw olu kɔni tun bɛ jamana kɔnɔdenw bɔnɛ u ni na nin yɔrɔ kofɔlen na n'u sera ka maa min minɛ u bɛ taa n'a ye ka taa u sago k'a la o yɔrɔ kofɔlen na nka n'i ye nin koɲa ninnu ta k'a lajɛ yɔrɔ kofɔlen ani ba joli b'a bolofara min bɛ tɛmɛ mɔpti marabolo fɛ ko u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mɔbili caman bɛ se ka don a kɔnɔ ka taama ka yɔrɔ jan boli kɔnɔna la
k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama. Nka wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛlen don finitigilakaw fɛ bi ani minɛn mun bɛ u bolo n'o ye minɛn dagɛlɛnw ani minɛn sɛbɛnw ye minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hakilisigi ni basigi la k'a ɲini k'a dɔn dugukolo lahalaya bɛ cogo di. O wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛra sababu ye u taara bɔ nin yɔrɔ kofɔlen kan. Seereya dɔw y'a jira k'a fɔ kabini wulikajɔ ni basigibaliya min sabatira maa murutilenw fɛ san 2013 waati la ko nin yɔrɔ kofɔlen k'a tun bɛ sen kan. Min ye kamiyɔnw ye n'o ye mɔbilibaw ye olu caman tun bɛ boli ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na maa murutilenw fɛ. Kunnafoniyaw ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a y'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw sera ka boloda nin yɔrɔ kofɔlen kan. Basigibaliya fɛn fɛn kɛra marabolo kofɔlen na jamana cɛmancɛ marabolo la daminɛ ka taa fo kɔgɔduguyanfan daminɛ fana la a yirala k'a fɔ nin digɛn kofɔlen a kun kɛlen bɛ maa murutilenw dagayɔrɔ ye minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye ka maa caman nin to a la. Nka ka sanga ni nin waleya fana ye maa dɔ ye dantigɛli kɛ ale ye pereperelatigɛ min di nin digɛnko in na maa murutilenw ka wulikajɔ sen fɛ. Nka ni digɛn in kɔni bɛ finitigilakaw taya la bi o seereyaw an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Wa sɔgɔmada na ne nisɔndiyalen kɔni bɛ ɲɔnɔ kibaruya d'aw ma. ɲɔnɔ kɔni surasiw bɛ baara la kosɛbɛ 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 vraiment an bɛɛ nisɔndiyalen don nka an bɛ fɛn dɔ fɔ a ye parce que armée ye baara dɔ kɛ tile 2 na a ka kan bɛɛ ka bɔ a kalama an bɛ kuma in fɔ bamanankan na bon a bɛ sɔn ka diɲɛ dɔɔni mais jabali yan fan fɛ hali minnu ma se ɲɔgɔn na jabali yan fan fɛ a bɛ ko Mopti ba kɔfɛ la jabali yan fan fɛ an b'a fɔ jabali fala kɔfɛ donc depuis 2013 yen tun tigɛlen bɛ maliyɛnw na parce que o tun bɛ fala kɔfɛla in tun bɛ ba kɔfɛla de don ba belebeleba de don ba bolofara canal d'irrigation belebeleba don ba yɛrɛ de don parce que kulu de bɛ ta a tigɛ quoi u b'a fɔ ko fala donc fala kɔfɛla in tun tigɛlen don maliyɛnw na tun tigɛlen don Mali surasiw la mɔgɔ si tun tɛ se ka se c'est-à-dire que c'était une zone contrôlée par les terroristes, les narcotrafiquants et les djihadistes. Bon, armée descente kɛ tile 2 na kabako de don min bɔra attaque in kɔfɛ fo n da ka so ma k'a fɔ aw ye hakilina jiginna armée attaque kɛ avion ni dugumamɔgɔw n b'a fɔ aw ye k'u taara bɔ dingɛ dɔ de kan an b'a fɔ min ma ko tunnel ou bien an b'a fɔ ko souterrain c'est-à-dire que dingɛ dɔ de tun seginnen bɛ mɔgɔ ninnu bolo ye mobili 60 ni kɔ de bɛ se ka don a kɔnɔ c'est-à-dire que dingɛ i bɛ se k'i ka adamadenya bɛɛ kɛ dingɛ in kɔnɔ quoi mobili 60 ni kɔ de bɛ se ka don dingɛ in kɔnɔ pick-up maintenant an y'a faamu sisan mɔgɔ ninnu kuma dɔ la i bɛ rebelle ka mobili ye ɲɔgɔn quoi 50 60 mais u bɛ barika tunu quoi mɔgɔ t'u ta yɔrɔ dɔn an b'a fɔ k'u taara Moritani an b'a fɔ ko u bɛ avion ta sufɛ ka wuli ja mɔgɔ ninnu bɛ dingɛ de kɔnɔ u bɛ attaque kɛ dɔrɔn u bɛ taa yen fan fɛ dɔrɔn u bɛ don dingɛ in kɔnɔ yen u ka fɛn bɛɛ b'u sɔrɔ sufɛ u ka minɛnw bɛ jigin avion na mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ ko sufɛ avion dɔw bɛ jigin yɔrɔ ninnu na olu yɛrɛ tun an y'a mɔgɔw y'a kɛ armée malienne ye mais u ka marifɛnw ni u ka vivres n'u ka fɛnw bɛ jigin a bɛɛ bɛ jigin dingɛ in kɔnɔ yen donc u bɛ minɛli fɛn fɛn kɛ ka mɔgɔw ɲɛ siri u bɛ taa jigin dingɛ in kɔnɔ yen bon dingɛ in kɔnɔna parce que yɔrɔ nin tun tigɛlen don mɔgɔw la mɔgɔ tun tɛ dingɛ in dɔn parce que dingɛ in a maskelen don a bɛ tu la cogo min na mɔgɔ tun tɛ se ka don donc u bɛ attaque kɛ dɔrɔn surasiw b'u gɛn dɔrɔn sɔnni bɛ se dɔrɔn u bɛ tunu donc u bɛ taa jigin dingɛ in kɔnɔ quoi a y'a jateminɛ mobili 60 mobili 70 mais kunnafonidilaw y'a yirana k'a fɔ wagati min na jawali bɛ attaquer mɔgɔw boli la wagati min na parce que an y'a ye surasiw ka mobiliw tɛmɛna ani pɛliw c'est à dire que dingɛ seginna ninnu ani MINUSMA pɛliw ninnu ni fɛn ninnu dingɛ seginna ninnu olu de tɛmɛna ka taa yen fan fɛ jateminɛkɛlaw y'a fɔ donc mɔgɔw bolila population bɛɛ bolila o temps kɔnɔ dɛ dingɛ nin de seginna n bɛ a fɔ ye hali bi de mobili 60 ni kɔ de bɛ don dingɛ in kɔnɔ dumuni b'a kɔnɔ balow b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ dingɛ in kɔnɔ c'est à dire i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ dingɛ in kɔnɔ ka ban quoi mɔgɔ t'i ye o dingɛ de bɔra jabali yan fan fɛ an y'a jateminɛ u bɛ mobili 50 la mɔgɔw b'a kɔnɔ u bɛ na dugu dɔw ci ka taa sɔnni bɛ se dɔrɔn u bɛ tunu mɔgɔ taara sira o sira fɛ bon surasiw y'o baara de kɛ vraiment an nisɔndiyara quoi ne yɛrɛ ne ye temps sɔrɔ n bɛ taa dingɛ in lajɛ quoi mɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na hali kunu ni jabali office directeur de zone comme u bɛ sigi an ka yɔrɔ la n baro kɛ ka service min bɛ jabali o directeur de zone kunu an yɛrɛ tun bɛ baro la a tun bɛ k'an ɲɛfɔ an ye i tɛ se ka dingɛ nin ye k'a fɔ kabako don quoi mais dingɛ nin seginna a mɛnna quoi bolo fana ma segin machine de y'a segin bon a y'a ye janfa min donnen don Mali ma k'a fɔ ko minnu nana an dɛmɛ ko réellement k'u nana an dɛmɛ nkalon don bon mɔgɔ min ye dingɛ nin sigi dingɛ in sigi wagati min na o ye jabali bo ye wagati min na dingɛ nin seginna c'est à dire que kɛlɛ in n'a bɛnna a mɛnna quoi kɛlɛ in u bugulen ma hakili de kan a kɛra Faransi o a kɛra mɔgɔw fɛn fɛn k'olu bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ nana de pour que ka Mali sigi a sinsabara kɔnɔ donc u ye mɔgɔw fɛn fɛn minɛ u b'i minɛ dɔrɔn ka taa munumunu ye ka taa jigin ni ye dingɛ in kɔnɔ i tɛ foyi faamuya dingɛ belebele mobili 60 de bɛ don dingɛ in kɔnɔ mobili 60 nin kɔ u ye min f'an ye surasiw ka minɛ minnu bɛ minɛ ani fɛn ninnu mɔgɔ tun tɛ se ka ninnu dɔn quoi parce que n'i taara fala in kɔfɛ dɔrɔn u bɛ mugu ci la cɛ si tɛ
k'e fala in tigɛ k'e taara k'i ɲɛnama seginna bon nin ko de tun n'a bɛnnen don ye nin ko de la bɛnna tinel dingɛ tinel tɔw b'a fɔ ma ko tinel souterrain mobili 60 ni kɔ de bɛ don a kɔnɔ bɛɛ rebelle ninnu kuma dɔw u bɛ u ye dugu fɛn fɛn ci mobili 50 de b'u bolo mobili 60 mais sɔɔni bɛ se dɔrɔn u bɛ tunu an yɛrɛ tun b'a fɔ ko avion de b'u ta sufɛ quoi mais avion tɛ dingɛ de tun seginna u bɛ don jigi dingɛ de kɔnɔ farafinma nin sigi maliyɛn ma nin sigi tubabu de ye nin sigi parce que pelle dama min tɛmɛna ministre man ka dingɛ seginna min tɛmɛna a ka ca faransi ka dingɛ seginna min tɛmɛna a ka ca jabali cira mɔgɔw bolila ɲɔnɔw boli ni fɛnw bolila an kɔni y'an sigi de n'an bɛ sa an bɛ sa n'a bɛ kɛ min a bɛ k'an tɛ taa yɔrɔ si o tan de kɔnɔ u taara dingɛ in sigi kabako de don ne yɛrɛ b'a ɲini ORTM fɛ u ka dingɛ in filmer maliyɛn bɛɛ k'a ye janfa min tun donnen don Mali ma merci ala ka bi yɛrɛ Mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an balimaw parti politiki yɛlɛma ni a ɲɛma ye Musa Mara ye ka sanga ni an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri ye jamana kumabɔli la Musa Mara ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin u ma a foli ni tanuni ɲɛsin u ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri la a tila k'a yirula k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ u kɔ jamana kumabɔli la Musa Mara ye min fɔ an ka jango siraw fana lamɛn. An lamɛnbagaw an'an balimaw maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ ni ɲantuma aw balimakɛ ni aw jɛɲɔgɔnkɛ Musa Mara don an bɛ ni jamukan kunkurunin bila ka taa fiɲɛ fɛ ka an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase an ka sɔrɔsiw n'an ka finitigiw ma ka da kan u ye baara dɔ kɛ jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Tesit a kɛrɛfɛla la u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Guruma a baara in a ye jamana kɔnɔden bɛɛ nisɔndiya u y'u jɔyɔrɔ fa tiɲɛnikɛlaw ni binkani walekɛlaw n'a bɛ fɔ olu ma ko terrorisiw u ye jan da u ɲɛ nka u tun sigilen tɛ ni min ye u y'o de sɔrɔ bawo tasuma daru tigɛ ni Mali finitigiw ye nin baara kɛ ni foli ka kan an kɔni b'a bisigi jamana kɔnɔden bɛɛ kan ka nisɔndiya k'u fɔ minnu tora a la anw fan fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma ni maa tora jamana kɛlɛ la i tori i to ko la tora kunnawolo ko la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw la Ala k'u kɔw bɛɛ ɲa k'u kɔw kɛ hɛrɛ ye wa u bɛ kɛ fɛnɛ inshallah minnu banana an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya d'u ma joona u ka se ka baara tɔ ka tɛmɛ a fɛ halisa finitigiw k'u jija an b'a fɔ halisa jamana kɔnɔden bɛɛ k'i jija an bɛ kɛlɛ minnu na Mali kɛlɛ de don an ka an bolo di ɲɔgɔn ma a sira kan an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an ka dugawu k'u ye u ye baara kura minnu n'u bɛ k'a daminɛ kɔsa in na ni bɛɛ y'a ye a bɛ ka ɲa sa an k'u dɛmɛ ka dugawu k'u ye Mali kan ka lapasa ni maliyɛnw yɛrɛ de Mali kan ka lakana ni maliyɛnw yɛrɛ de Mali kan ka dɛmɛ ni maliyɛnw yɛrɛ de wa maliyɛnw an bɛ se koyi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ faamaw fo an b'u encourager u ka continuer u ka baara Mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana an balimaw an ka jamana mara tacogoya ka sanga ni a ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi ale ni Mali jamana ka lahalaya tacogoya an bɛ se ka fɔ tabarikala ka sabu kɛ yɛlɛmaba donna a la Mali jamana ɲɛmaaw ka fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen don bi an ka finitigilakaw fɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka se ka hɔrɔnya a n'an danbe a n'an ka tabiyaw ka segin an ma o bɛ tali kɛ min na jamana ɲɛmaaw y'a ɲini Faransi kɛlɛbancɛw n'o ye Force Barkhane ye ale ni Europe gun jamanaw ka faraɲɔgɔnkuluba n'o ye Takuba ye ka se ka u sen bɔ Mali yɛrɛ kɛlɛ la u k'u ka minɛnw cɛ u ka Mali dugukolo to maliyɛnw bolo ka sabu kɛ a bɛ san 9 bɔ fo bi nin maa ninnu bɛ yan diɲɛ bɛɛ bɛ yan an ka jamana ma se ka lakana o de kɛra sababu ye marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni jamana tacogoya ye ani nin ko ninnu ye o seerew an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ gouvernement ɲɛma an b'i fo an bisimilali la bi i ka baarayɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ Mali jɛɲɔgɔn dɔw bɛ kɛlɛ bolo sira kan n'o ye Barkhane ni Takuba ye olu y'u ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Mali la mun de kɛra an bɛ se ka a ɲɛdɔn a ko bɛ cogoya min na i y'a dɔn ne ye France ɲɛmɔgɔw ani Afrique ɲɛmɔgɔw damadama ne y'u ka kuma min tile fila in na France président a ye kumaw dɔ fɔ n bɛna essayer ka gouvernement hakilina fɔ u la pour que ka jamanadenw maliyɛnw u k'a faamu parce que olu ka média baw b'u bolo
u bɛ kumaw fɔ u bɛ mɔgɔw hakili sonya n b'a fɛ ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ ye diɲɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa u ko parce que gouvernement in b'a fɛ ka fanga confisquer k'u bɛ taga ko parce que Russiw nana k'olu bɛ taga ko parce que an t'u fɛ ko anw ye fitiriwalew de k'u ka sɔrɔdasiw sara yan ko o tuma an man ka ɲinɛ o kɔ ko n'olu kun ma na mun de kun bɛ kɛ Mali la n b'a fɛ ko question bɛɛ jaabi kelen kelen question laban ye mun ye ko n'olu kun ma na n b'u jaabi n'olu kun ma bɔnɛ sigi Libi ka Libi ci nin tɛ sɔrɔ o olu de ye Libi ci olu de ko k'u bɛ Mali fara u ka ɲɛmɔgɔw déclaration officielle bɛ yen ne bɛ se k'u bɛɛ ta kelen 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 aw nana tasuma dɔ yɔrɔ min na a tila ka n'a fɔ k'aw bɛ tasuma faga mɔgɔw ye tɛgɛrɛ f'aw ye aw bɛ n'a fɔ sisan ko n'aw kun mana jamana kun ma jeni hali n'u kun mana a yɛrɛ kun bɛ solution dɔ sɔrɔ o ye kelen a filanan u bɛna don min na u ko Mali gouvernement de y'u wele de ye sɛbɛn bila mais n'an bɛ ɲɔgɔn bonya n'aw bɛ taa aw bɛ sigi an bɛ kuma a karisa ne b'a fɛ ka taa nin waati la a y'aw labɛn an bɛ taga a filanan accord de défense de bɛ an ni olu cɛ an y'a signé de n'aw b'a fɛ ka bɔ o la aw b'a fɔ n ye mais ka wuli ta parce que fanga sigira aw tɛ fanga min fɛ mais o président kelen a kun y'a fɔ kalo dama dama ko gouvernement de transition fɔlɔ k'a sera ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔ k'o ka ca ni gouvernement kɔrɔlen k'o ye min kɛ san 7 kɔnɔ o gouvernement fana kun bɔra coup d'état la pour que ko k'a ka ɲi rectification min kɛra le 24 mai 2021 o de digir'u la a digir'u la mun na parce que kabini président Assimi Goïta sigira le 7 juin 2021 a ye sira ta min man di u ye parce que a ye hakili jagabɔ kɛ an bɛɛ maliyɛnw bɛɛ hakili jagabɔ kɛ gouvernement ɲɛma Francis Serval nana Mali la san 2013 ni bɛnkan dɔw de ye yala o bɛnkan ninnu waliyara wa Français bɛna yan don min na u ko Mali président de lettre sɛbɛn ka c'u ma u ko k'u bɛna Serval kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ k'a ci k'a bɔ Mali la détruire le terrorisme ka Mali kɛ jamana kelen ka fara-fara fɔli bɔ a sabanan Nations Unies bɛ résolution min ta k'u ɲɛsin Mali ma k'u appliquer 109 kɔfɛ terrorisme bɔra kɔrɔn fɛ k'an ka jamana 80% minɛ Mali ma kɛ jamana kelen hali bi Nations Unies don o don u bɛ taa ni résolution u b'a voter Mali gouvernement kɔni a bɛ appliquer dɔrɔn u b'a voter u bɛ n'a d'a ma ni n se in na an ko k'an tɛ sɔn parce que yanni résolution ka voter f'u ka na an n'olu ka sigi k'a lajɛ a ka ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma Assimi Goïta gouvernement de la transition ici de la rectification u ka problème bɛɛ de ye problème filanan ye mun ye an ye jateminɛ kɛ par exemple banabaatɔ i fari yɔrɔ dɔ b'i dimi docteur nana banabaatɔ in tɔgɔ ye Mali docteur nana tɔgɔ ye Faransi ko a ye analyse kɛ ko i bolo de b'i dimi a bɛ fura kɛ ko yanni dɔgɔkun 2 bana bɛ ban i bɛ dɔgɔkun 6 kɛ non seulement bana ma ban mais i farikolo bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ don o don dɔ bɛ fara furaw kan mais a laban ni min yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ sa donc a sera waati dɔ la i bɛ sigi k'a fɔ o tuma docteur ka ɲi wa ou bien analyse de man ɲi ou bien ordonnance de man ɲi ou bien furaw de man ɲi ou bien furaw tacogo de man ɲi n'i y'o bɛɛ jate i nana
conclusion la ko pour que nin bɛɛ ka dabila u bɛ se ka continuer bɛ taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini min b'i dɛmɛ. donc Mali taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ de ɲini sisan. a taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini c'est comme si ne bɛ o fɔ pour que maliyɛnw u b'a fɔ maliyɛn lambda u k'a faamu dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ in non seulement bana bɛ k'i farikolo bɛɛ minɛ n'i ko k'i bɛ taa fura ta don fɛ i n'a fɔ kɛlɛminɛnw yuruguyurugu bɛ k'a la par exemple i ko k'i bɛ hélicoptère 6 san ka taa kɛlɛ kɛ n'u ye hélicoptère 4 a wari bɛ tunu wari in tununa a bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn minnu y'o wari ta u b'a dɔn o tɛ fɔ ka taa hélicoptère kolon 2 san k'u san i n'a fɔ kuraw de don u ye baara kɛ kalo 2 u tiɲɛna wari taara fu avion ta kɛra nin cogo de la an ka soldats bɛɛ sa u b'u bila fosse commune de la parce que u tɛ se ka u ta ka taa u su dɔ sutura la an ko k'an bɛ avion sa ni soldats bɛ kɛlɛ la ka na ni appui u ye ni minnu sara an k'u su ta ka taa k'u sutura an y'o avion sa u y'a bloqué ko a tɛ d'an ma k'a sɔrɔ an ye wari san Espagne fɛ an ye dɔ san Amérique fɛ u y'a bloqué k'a sɔrɔ an ye wari san mais a laban b'a kɛ min na an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ u tɛ se ka chantage kɛ min na hali lunette à visée nocturne n'i bɛ taa kɛlɛ la su fɛ lunette min b'i yamari ka se ka yɔrɔ ye i n'a fɔ tile hali u b'an bali k'a san ko parce que embargo donc an bɛ taa minnu fɛ an teriw fɛ u tɛ se ka pression kɛ minnu kan o u bɛ ka Russie tɔgɔ fɔ an ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ o u bɛ siran Russie o y'u ka problème ye an ni partenaires caman bɛ baara kɛ donc a kɛra nin cogo la à partir de la rectification président de la transition ministre de la défense tout le gouvernement ko an ni minnu ko bɛ baara kɛ kɔrɔlen MINUSMA Takuba Barkhane G5 Sahel EUTM ECAP armée malien a bɛ soldats 50,000 u bɛɛ la mɔgɔ bɛ ka sa don o don fura t'a la donc an ko k'an bɛ taa partenariat kɛ ni Russie ye olu bɛ se k'u t'u ka baara la Russie bɛ na an bɛ baara kɛ faransiw ko k'olu tɛ sɔn maa si tɛ na an fana ko ma ko Mali t'u ta ye Russie bɛ na partenaire wɛrɛ bɛ na u bɛ yan comme u m'u tɔgɔ fɔ ne t'u tɔgɔ fɔ ni partenaire min bɛ Mali dɛmɛ u bɛ na o de la Russie nana u nalen a ye hélicoptère 4 san u fɛ n bɛ taamasiyɛn yira u la o wari ani u ye hélicoptère 2 kolon san kɔrɔlen k'u di Mali ma o de ye kɛlɛ Russie ta ye kura de ka tila ka kɛlɛminɛnw caman d'a ma an y'a san u bolo o de la sisan n'aw y'a ye maa fagali à grande échelle dɔ bɔra la pourtant soldats ye maa kelen soldats kelen de don parce que ɲɛmɔgɔ de yɛlɛmara président kura nana a b'a dɔn a bɔra min a bɛ taa yɔrɔ min na a kan ka taa yɔrɔ min na nin cogo la ale ni jɔn de bɛ taa a b'o dɔn o de ye n ka gouvernement in fanga o de man di u ye a kuma tɔ bɛɛ ye manamana kuma de ka Mali diaboliser ka Mali tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ ka tigɛ an na. An kɔni y'a ye k'a fɔ lakana sira kan caman kɛra yala maliyɛnw bɛ se k'u da ka sunɔgɔ bi Barkhane ni Takuba talen kɔfɛ wa? U b'o fɔ ka mɔgɔw lasira Barkhane ni Takuba k'u to yan ne m'a fɔ ko don o don bɛ taa village dɔw bɛɛ faga o ma dabila kabini président y'a ka responsabilité ta a bɛ kalo 6 ɲɔgɔn bɔ sisan surtout depuis fagali laban min kɛra Bandiagara cercle la a ye min da terroriste kan a ye terroriste hakɛ min faga a y'u ka base min détruit ka kɛlɛminɛn minnu bolo kalo 3 kɔnɔ o ka ca ni min kɛra san 11 kɔnɔ courage min b'an ka armée la u ka farin sisan u nisɔndiyalen don u bɛ dɛmɛ commandement u bɛ commandement militaire félicité u b'u ni di Mali ma hali bi dɔ bɛ ka sa o mais u b'u ka baara de la donc bɛɛ b'a dɔn sisan ko lakana bɛ ka sigi ka na dɔɔni dɔɔni u bɛ k'an lasiran de hali n'u taara et puis hali
surtout depuis fagali laban min kɛra Bandiagara cercle la a ye min da terroriste kan a ye terroriste hakɛ min faga a y'u ka base min détruit ka kɛlɛminɛw minnu bolo kalo 3 kɔnɔ o ka ca ni min kɛra san 11 kɔnɔ courage min b'an ka armée la u ka farin sisan u nisɔndiyalen don u bɛ dɛmɛ commandement u bɛ commandement militaire félicité u b'u ni di Mali ma hali bi dɔ bɛ ka sa o mais u b'u ka baara de la donc bɛɛ b'a dɔn sisan ko lakana bɛ ka sigi ka na dɔɔni dɔɔni u bɛ k'an lasiran de hali n'u taara et puis hali n'u kun ma fɔ sisan don dɔ la u bɛ taga o an m'a ye Afghanistan min kɛra u ye san 20 kɛ Afghanistan guerre la u kun bɛ élection kɛ o pourtant don dɔ la wulila dɔrɔn k'u bɛ taa don o don u bɛ président falen o kɔrɔ élection bɛ taa ɲɛnabɔ tant que sécurité mana jamana la foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ o ye san 20 don dɔ la u taara dɔrɔn k'olu bɛ taa ama Afghanistan yo u bɛ k'u accrocher avion na k'u ka jamana bila u b'a fɛ an ka to nin de la fo na waati sera don min na olu bɛ k'u minɛnw ta ka wuli ka taa an ma sɔn o de ma o de digir'u la u taara bɛɛ mélanger k'u calendrier des élections de k'u b'a fɛ ka to fanga la de a dɔnna ta bɔra ta n'an ye élection kɛ sisan jɔn de bɛ taa ka campagne kɛ u bɛ président sigi yanni kalo 6 coup d'état yɛrɛ bɛ k'a la ou bien bana ka sɔrɔdasi bila ɲɔgɔn na comme le 24 mais rectification kelen n'a kun sera u sago sɔrɔdasi bɛ bila ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga o de ka di u bɛ ka sɔrɔdasi Mali sɔrɔdasi tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ala y'an kisi o de la donc a tɔ bɛɛ manamana ko maliyɛnw k'a dɔn propagande de don u ka mɔgɔ damadama bɛ Mali fana la minnu b'a kuma ni relayer n'u ka radio aw ka n'u lamɛn n'u taara sisan maliyɛnw b'u yɛrɛ ta maliyɛnw b'u ka hɔrɔnya n'u danbe b'a sigi u yɛrɛ ma an bɛ ala dɔrɔn de bolo ani Mali peuple bolo président Assimi Goïta ko k'u bɛ sigi min ka ɲi France ma min ka ɲi Mali ma o de bɛ ya kɔnɔ n'o tɛ kɔrɔlen a b'an ka constitution violer k'ale tɛ s'o ma an ka problème bɛɛ dɔ ye bi n'a kun sɔnna ka min ka di France ye k'a kɛ k'a fɔ ko Russie tɛ na maliyɛnw bɛ continuer ka faga u bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw kun b'a ye hali n'u ko k'u bɛ san 10 kɛ transition la u kun tɛ kuma donc hakili suɲɛ kuma kana mɔgɔ si minɛ maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ min dɔn bi a ko hakili sigi Mali gouvernement ye disposition bɛɛ ta ka peuple malien sécuriser hali u bɛ boli k'a fɔ ko ni Barkan taara de ko minnu bɛ baara la k'u tɛna baara sɔrɔ mais k'a sɔrɔ Barkan mana chômage kun tɛ Mali la o et puis mɔgɔ hakɛ min bɛ san k'a sɔrɔ u kun bɛ yan ani baara bɛ minnu bolo n'i y'u comparer minnu bɛ san ani minnu bɛ réfugié la u ka ca o bi kalo damadama kɔnɔ réfugié mɔgɔ minnu y'u ka jamana bila 300 ani 50 kun bɛ Mali la don o don dɔ bɛ fara u kan mais kalo 3 filɛ nin ye u bɛ ba ka segin u ka jamana ka yɔrɔ la maa 50 de sigira dogokun kelen kɔnɔ maa 10 maa 15 maa 20 o de bɛ sigi don o don donc situation bɛ ka améliorer mɔgɔw ka da u yɛrɛ la an k'an yɛrɛ ta an ka hɔrɔnya tant que an ma gɛlɛya sɔrɔ an se ka kɛ jamana min ka indépendant n'a hɔrɔnya n'a danbe ka sigi a ma an b'o baara de donc maliyɛn ko hakili sigi. aw ni CEDEAO cɛ bɛ cogo di bi yala aw bɛna sigi ka kuma ka bɛn ko la don n'a nataw la wa. CEDEAO an bɛna bɛn ne ye Côte d'Ivoire président lamɛn tile 2 in na a ko européen ko k'u tɛ n'u ka cacao san ko parce que cacao bɛ baara cogo min na k'o man ɲi a ko ma n'u t'u ka cacao san k'olu bɛ taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma an y'o kelen de fɔ n'an ka jamana bɛn bɛ ka faga u tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ min b'an ka dɛmɛ an ka jamanadenw kana faga o de n b'a fɔ ni idéw la n b'a fɔ n kɔrɔkɛ don a k'i miiri Mali situation la Ghana président ne y'a mɛn Faransi ko transition san 1 b'a bon k'o tuma an tɛ se k'a kɛ o san 1 ka bon et pour que u tɛ n'o fɔ Mali ye Sénégal président n dɔgɔkɛ Macky Sall ale ye Union africaine président a ye kuma ɲuman dɔ fɔ n b'a fɔ o la ko olu b'a fɛ Mali crise in ka ban parce que gɛlɛya bɛ Sénégalaw kan k'ale yɛrɛ bɛna Mali hali a kan ka na Mali la k'a bɛna u mɔgɔw 3 pour que u bɛ to kuma fɔ Faransi
pourquoi uti se avion takana président fi ube ka fo président amanga ci de blakana ay kuma ube ere kana ambe kuma pourquoi dongodo ube ta France président de bujo comme aka école de ka kuma da uda ube na fo Afrique anto de fait anto ke uto soro Mali nyemo fe antena moshi ante mashika école de aye Malien école de ante moshika join ani Afrique ambe ko ori kama ngo CEDEAO ay bismillah ambe ben parce que Mali ni CEDEAO aye balmaudi Sénégalais ou Burkinabé ou Ivoirien ou ambe kele gela e Côte d'Ivoire soro domina 2002 Mali président de la République aye instruction du gouvernement ko Ivoirien ou nana Mali la aka école de ukado école la privé ni public aka na me ko Côte d'Ivoire do kuma se ka do école la parce que crise bu ka jamana la o de Mali tabulu a gouvernement Koufou ka Algérie peuple na gouvernement Koufou ka Afrique jamana be minum be ka Mali soutenir Koufou hali CEDEAO kono amba don président Chamambe jugatu kono Mali feo ambulu fana nga kuma an ni nyonche nan sigira ka kuma na yo ko do famu galya min banka no ya famu an ga ham embargo ta fanga imbe bindo ko kunkelen kono par santafe mais na yo embargo ta fanga imbe bi comme ya fanga imbe bi sisa ukasigi kananga na kuma Takuba ye dugu caman kɛlɛkɛcɛw de faralen ɲɔgɔn kan. Mun de bɛnbaliya donna Takuba ni Mali cɛ? Takuba fana ni a kɛra nin cogo de la. Takuba filɛ nin min fɔra Takuba bɛ sigi don min na. Sariya de don président de lettre sɛbɛn k'a b'u invité u kana Takuba la. Takuba yɛrɛ aw b'a dɔn u ye président bagabaga k'u wele apo ka taa signer k'ulu sɔnna. Sɛbɛn dɔ bɛ yen ko ni président ni jamana min ka sɔrɔdasiw bɛ na ni Mali y'a invité après a ka sɔrɔdasiw bɛ na baara kɛ cogo min na fu ni Mali ka bɛn kan k'a signer o tɛ se ka taa n'u ma invité mais invitation t'a bɔ f'i ka visa sɔrɔ de donc jamana minnu bɛ na France taara fɔ jamana dɔw ye tɛ sɔn dɛ parce que n'a da t'a la hakilina min b'u la an t'a dɔn u ye min kɛ Libi président ma sɛbɛn an bɛ bɛn a kan la ni san fila in kɔnɔ u ye jamanadenw kɛlɛ dafa olu de y'a fɔ u ma fɔ k'u ye coup d'état kɛ dɛ u ko k'u ye maliyɛnw kɛlɛ de dafa u ma constitution suspendi Mali dɔrɔn de la o kɛra olu ni maliyɛnw sigira ka charte sɛbɛn k'a dafa pour que mankan tɛ Togo ninnu la a bɛ kɛ Mali dɔrɔn de la Mali kɔnɔ fangankɔrɔ mɔgɔ a si ma minɛ ka don kaso la comme ça a si ma bagabaga a si ma menacé pourtant jamana dɔw la a kɛra tan an tɛ sɔn o de ma transition kun bɛ fɔ ɲɔgɔn ko la k'u soutenir ambassadeur in talen tɛ fara ka ɲininkali k'u fɛ o tuma aw hakilina kan bɛ baara ɲuman la mais ne bɛ fɛn tɛ o ye togo ɲuman de n'o tɛ mercenaires de don dɔw yɛrɛ kun bɛ Mali la maliyɛnw b'a dɔn u ka comportement mandi u b'a ka l'armée tɔgɔ tiɲɛ parce que ambassadeur y'o f'u ye u ko pour que o bɛ bɔ f'a siranna ka ministre bila ka taa yafa ɲini ko ambassadeur bila o avion kelen la ka segin ka na kabini o kɛra an ma ambassadeur sɔrɔ France ambassadeur tɛ o an ye tɔgɔ d'u ma a bɛ kalo 8 bɔ u ma sɔn donc olu ka an ka ambassadeur yɛrɛ t'olu fɛ o mais an ma mankan k'a la mais ko ambassadeur min kun bɛ yen a kun bɛ baara min na ka maliyɛnw fara ne yɛrɛ y'a fɔ ministre des affaires étrangères a wele i ka bureau la ka kankari da ye mois d'octobre la k'u ka farafari baara u k'a dabila Mali kɔnɔ an tɛmɛn'o kan mais n'a ɲɛmɔgɔ wulila ko maliyɛnw kan ka président tɔgɔ tiɲɛ ka kuma jugu f'a ye o tuma teriya bɛ yɔrɔ jumɛn an ko ni min kan ka président bonya ale ka représentant parce que ambassadeur bɛ président de représenter a ka taa u ka jamana la surtout que an ka ambassadeur t'u fɛ an ka sigi n'u hakili sigira don min na n'u dusu sumayara an bɛna fara ɲɔgɔn kan. Kumakuncɛ kuma la sisan monsieur le premier ministre welekan jumɛn b'i bolo ka lase fasodenw ma. Ka fasodenw
k'a f'u ye ko k'u hakili sigi ala barika la minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi officiaux minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la gouvernement minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi c'est des patriotes hami wɛrɛ t'u la ka Mali danbe n'a hɔrɔnya ka segin a ma u ye CEDEAO ko kuma min fɔ ka fɛnw mélanger comme tubabu b'a ko les choux et les carottes ka mɔgɔw hakili ɲagami o kana lasira sisan welewelekan min bɛ n fɛ ka fɔ maliyɛnw ye aw k'a dɔn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi hami wɛrɛ t'u la ka Mali jɔ a filanan maliyɛnw fɔ yan 2013 k'olu bɛna juru de sara ko parce que Faransi ni arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jaba la bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ aw nana an lamɛnbaaw Mali camancɛ fanga ta cogoya min ye charte de la transition ye o de ye hakilinaw ani laɲini minnu talen don k'a fɔ camancɛ fanga bɛ taa nin taasiraw fɛ ka sanga ni camancɛ fanga janya a surunya a n'a ta cogoya maa minnu bɛ a kɔnɔ olu ka lahalayaw ye CNT maaw n'o ye wasabolo nɔrabila ye olu ye dantigɛli kɛ ka hakili jagabɔw tɛmɛlen kɔfɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye hakilinaw fɔ min bɔra u ka sigi kɔnɔna la an ka jango siraw fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ CNT kɔnɔ an ye baara mun kɛ o ye jamana sariya min bɛ ni jamanadenw kun ye a sigi sen kan ni jamanadenw kɛra ka fɔ ko ka yɛlɛma don a la n'o ye Assise nationale de refondation ye o ye laɲini minnu kɛ an na o de baara kɛ jamanadenw y'a laɲini ka tagabolo ka di jamana ma an nana o de don ba ka sati pa ko vote ni an b'a kɛmɛ maa mugan n'o sɔnna a baara ma baara kɔnɔ fɛn damadɔ kɛra fo mɔgɔw k'u hakili to a fɔlɔ k'a daminɛ bi la mɔgɔw ka transition kuma bila ko refondation Assise nationale de refondation nana an bila refondation de kɔnɔ a filanan mɔgɔ k'a bila kun la ko anw bɛ sariya min kɔnɔ fɔlɔ la président nɔrɔbila kun tɛ yen président nɔrɔbila ko kuma banna pewu ni président tɛ yen a kɛra motif fo motif a nɔrɔbila ye président CNT a filanan mɔgɔ k'a kun dɔ farala CNT mɔgɔw kan mais dɔ fara CNT mɔgɔw kan ka bɔ maa 21 na ka taa maa 47 la mais o min fana kɛra maa 26 min bɛ talen clé de répartition bɛ k'o de la a faamuya dɛ pour que miirina bɛ minnu kɔnɔ ko an bɛna fɛn in évaluer ka sigi ka buguri kura kɛ ɲɛ na tun ko o kuma ma fɔ dɛ kuma min fɔra maa 26 bɛ nalen k'a bolo da kɛ pour que olu ka don a kɔnɔ mais o yɛrɛ la fɛnɛ dɔw b'a fɔ ko inclusivité CNT inclusivité ka bɔ bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ mais a bɛ fɔ de ko renforcement de l'inclusivité basigi min bɛ yen mɔgɔ caman b'a min kɔnɔ ka dɔ fara o kan o de ye laɲini ye donc n'o fɛnɛ bɔra yen k'a faamuya k'a fɔ ko Assise nationale a tun bɛ papier kɔnɔ ko ka o appliquer de façon intelligente et efficiente an ko ayi o ka bɔ a la pewu accord kɔni ka kɛ ni hakilitigi ye ni hakili jagabɔ ye o bɛ se ka kɛ mais Assise nationale ale bɛ don ba de min b'a to a bɛ se ka nafa ye o de y'a kɛ an ye application efficiente fɔ o la donc i bɛna ye k'a fɔ sɔsɔli sɔli bɛ yen nin y'o bɛɛ bannen ye maintenant min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye mɔgɔw b'u banban o ka sanga ni wagati ko transition délai ko kuma an ko jamanadenw bɛnna mun kan baara bɛ kɛ ni o de ye o kɔrɔ ye mun ye a bɛ n'a fɔ sisan i ye jiginɛ de di mɔgɔ ma ko karisa i mago bɛ balo hakɛya min na wa donc sisan an y'a sɛbɛn a kɔnɔ élection min bɛna ban nin a élection ni président kura sigira kuma min n'ale fana ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ma ka passation kɛ n'o kɛra ka ban o ye transition bannen donc tant qu'on ma ban transition ma ban maintenant ko la gouvernement a ka wagati dɔ fɔ an na élection bɛ kɛ wagati min na
i kan k'a faamuya o kɔnɔna na caman hali union européenne CEDEAO u bɛɛ bɛ ka kuma o kunfɛ u fɛn hali parti politique minnu bɛ panga walaki la a y'a kɛ san 2 dɛ a y'a kɛ kalo 6 dɛ hali nana ko fo ninnu bɛɛ kumana kalo 16 an y'u bɛɛ ɲininka aw b'a kɛ ni dalilu jumɛn ye aw bɛna mun de k'a kɔnɔ o dalilu t'u bolo donc o ye ka kuma fu fɔ ten bon i bɛ se ka nin faamuya cogo di institution yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ taa kuma lankolon fɔ parti caman nana écoute la u nana bɔ an bɛ fɛ a ka kɛ san 1 an y'u ɲininka e ka san 1 e bɛna mun de kɛ Mali kɔnɔ i bɛna o fɛn min kɛ ka dan jumɛn na an ma baara k'o kan bon CNT fɛnɛ an ye jamanadenw ka lasigidenw de a maloya bɛ anw na anw fɛnɛ ka taa fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ anw bolo t'a la mais min bolo b'a la n'a ko a bɛ mun kɛ an b'o la kɔlɔsi donc jamana bɛ gouvernement bolo n'a kɛra ka baara bɛɛ la a k'a fɔ n bɛ fɛ ka baara kɛ ka dan nin hakɛya la mais n bɛ fɛ ka min fɔ n ka kuma na ni gouvernement ko sisan ko a bɛna transition baara kɛ san 3 il faut que maliyɛnw ka faamuya ko kɔrɔ ye mun ye c'est comme bilankɔrɔ bɛ yen i taara i ka wari bila banque la n mago bɛ na fɔlɔ pour que ka ni kungo ɲɛnabɔ ne ko i mago bɛ miliyɔn 6 la miliyɔn 6 b'i bolo ou bien miliyɔn 5 b'i bolo e ko bon n bɛna n ka so jɔ a fɔra k'i ka so jɔ i ko bon comme miliyɔn 5 bɛ n bolo n bɛna miliyɔn 3 ta fɔlɔ ni miliyɔn 3 ta n'o ye so jɔ ka ban a ma ban maintenant n'o ma ban bilankɔrɔ min b'i bolo i bɛ taa mais n'i ka wari nana yɔrɔ min na o y'a bannen de donc a kana o de y'a kɛ mɔgɔw bɛ manamanakan dɔw fɔ ko an ka autorités taara k'an taara ko san 5 o kumana an ye lalɔmaw de yan an taara de ka taa fɔ ko bon jamanadenw bɛɛ n'a kan de ko kalo 6 ka taa se san 5 ma an y'o yir'u la hali m'o lajɛ u tɛna k'u kɛ cɔni makɔrɔni fan bɛɛ après kɔfɛ u nana ko bon ko an ka laɲini na an ko bon an bɛ fɛ ka base de discussion kuma ɲɔgɔn bɛ tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ san 4 ye o de kungo bɛ tiɲɛ na n bɛ fɛ ka nin fɔ dɔrɔn parce que dɔw fana bɛ lalɔmaya kuma dɔw fɔ k'o don jamanadenw kun na ko n'anw ko san 3 dɔrɔn ko kɔrɔ ko ye jamanadenw janfa mais jamanadenw ko de ko kalo 6 ka taa bila san 5 la donc u ko bon sisan kɛrɛfɛden b'i bolo jiginɛ b'i bolo min b'i fa i b'o ta n'o min fa i bɛ dɔ wɛrɛ ta mais ni fara bɛ mun wɛrɛ kɛ bilen donc anw ne girinna dɔrɔn min b'i bolo t'o bɛɛ ta k'i bɛ baara kɛ n'o yɛrɛ tɛ lalɔmaya ya n'o banna i bɛ mun kɛ donc an b'a lajɛ an mago bɛ se mun ma an bɛ fɛ ka mun kɛ n'o sera ka kɛ o kɔnɔ ka ban o don n'o ma se ka ban fɛnɛ an bɛ taa an tɔ la o de kɔrɔ ye transition bɛ ban ni élection présidentielle organisera tuma min na pewu o président fɛnɛ ka passation kɛ o ye transition bannen ye donc o laɲini mun ko date o date mana fɔ aw ɲɛna tant que transition de ma élection présidentielle kɛ ka a kun cɛ transition ma ban wa n'o fɛnɛ kɛra fɛnɛ fo président kana de ani dɔ in ka passation kɛ n'o bɛɛ kɛra tuma min na o ye transition bannen donc kuma perepere latigɛra pewu an y'o de kɛ amendement ye ka don a kɔnɔ parce que o de bɛ mɔgɔw intéressé mais alors que fɛnba dɔw bɛ yen mun ka bon ni nin bɛɛ ye depuis charte in votera sisan ni Mali ka kan donnen nin ba la parce que n'i ye charte ta assise nationale farala considération kan considérant les assises nationales de refondation o kɔrɔ ko an m'an sɛmɛ assise kɔnɔ kumaw la ka nin baara in kɛ o dun kɔnɔ kuma in ko an ka kan ko k'u don ba la donc nin yɔrɔ in na i bɛna ye sisan nin ye kan donnen de ye ba la tan sinon ni nin tɛ ni Assimi kumana bamanankan na o kɔrɔ ye k'a bɛ ka constitution violer de parce que constitution ko n'i bɛ kuma k'i ka kuma fɔ jamanadenw ɲɛna k'i k'a fɔ tubabukan de la i m'a ye mun minɛlen bɛ jan kɔnɔ bon ni an bɔtɔ o fana jan kɔnɔna na ni jamanadenw ka fɛngɛ donc assise nationale an bɛnna nin de kan mɔgɔ kana na taa fosi bila a kɔnɔ bilen nin kɛra hakilina ye nin t'a dɔn ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo sinon a bakuruba ye nin an y'a k'a fɔ député bɛɛ kɔni sɔnna nin ko in ma zéro abstention ko sisan kɔni jamanadenw laɲini kɔni o ni y'o sabatilen CNT la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la non député y'a dɔn de k'olu bɛ jamanadenw de kama jamanadenw ka laɲini jɔnni bɛ t'o contrôle la n'i b'i yɛrɛ kalama o kɔrɔ de ko CNT maaw u bɔra kulu mun cɛ la regroupement 19 regroupement jɛkulu 19 u bɔra mun cɛ la n'olu taara sigi ka kuma kɛ olu ka lasigiden ye anw minnu ye an y'an yɛrɛ y'u ka kuma na an y'a don ba la a banna Mana arajo nyataga yo naumana ko naumana nyata jama ko do naumana an lamɛnbaaw kunungo fitiri selilen kɔfɛ an ka jamana faaba kɔnɔ sigida 6nan na falajɛ garabali la garabali o ye bagan feere yɔrɔ ye nka yɔrɔ do fana maa minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la ka sanga ni lakanabaliya ye olu caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na tasumaba dɔ mɛnɛna ye
tasuma in mɛnɛlen kɔfɛ wulikajɔ kɛra finitigilakaw fɛ ale ni lakana tigilamaw minnu ye sapeur pompier maw ye ka se ka taa nin tasuma kofɔlen faga ka sanga ni waleya ninnu ye garabali in na maa minnu bolofɛnw kɔni tiɲɛna olu ye damagasi kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka ɲini u fɛ u ka se ka olu dɛmɛ o seereyaw an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne ba ni ɲakuma. Nse ni ɲakuma. Nse. Ɲɛ b'a la i sigilen don i ka yɔrɔ jenina. Awɔ. Ayiwa e yɛrɛ bɛ dɔ kalama a ko la wa. Ne kɔni bɛ dɔɔnin kalan parce que depuis salon ne ma dɛmɛ sɔrɔ min kɛ ne taara don ɲaman na ka ɲaman tɔmɔ. Ne da kun dɔ la sa ne tola ɲaman de la dɛ k'a mɛn k'a sisi ye yɔrɔ nin na yan sani ne ka se yan o b'a sɔrɔ tasuma sunyana ne ta bugu la tasuma se ka ne ta ɲɛ taa minɛnw ninnu jɛni na nin kan k'a yɔrɔw jɛni kun dɔ la sɔgɔmada nana sa ko muso dɔ bɛ kɔrɔnfɛla nin na yan garabali kɔrɔnfɛla nin na yan ko le ye tun bɛ yilani na ko turu bilenna min kɛ k'ale ye fɛn de ta sisan k'o kɛ o turu la dɔ ko gato ko ka faloni k'a tun bɛ ka faloni ne yila k'o ko la sa o ka ɲɛ min ka tasuma le ye firijuru min bɛ don bugu ni ɲɔgɔn cɛ sa tasuma ye firijuru ma a kɔni ma se ale yɛrɛ ta bugu ma k'a ma se a ta bugu ma o ka ɲɛ min ka tasuma le nana i kunda an da yɔrɔ kalo sa an ma se ka minɛn si labɔ bi an ma se ka foyi labɔ an kɔni sinin bɛɛ finfin na yan su la bɛɛ sila ta finfin na yan bɛɛ dala yan. Aw ka minɛnw bɛɛ de jɛna. An ya minɛn bɛɛ an ni da dɛbɛ ne ta dɛbɛ la bɛɛ jɛna ne ta fɛn bɛɛ jɛna ne ta fɛn bɛɛ jɛna foyi tɛ ne bolo n tɛ hali ni dɛmɛ nana ne tɛ dɛmɛ foyi sɔrɔ n mana taa i b'a fɔ ko ne ma boli ko ne ye laginaka ye ne n'o laginaka ye tiɲɛ mais ala ye ne siyɔrɔ bɛɛ y'a ma. I bɛ a bɛ san joli bɔ. Ne bɛ a bɛ san 10 bɔ. Ne bɛ a bɛ san 10 bɔ mais ala ye ne siyɔrɔ bɛɛ garabali ma salon ne borofɛn bɛɛ jɛna mana taa o ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ko ni ne tɛ bɔ kɔrɔn fɛ ni ne tɛ filakan fɔ ne ye maninka ye ne ye laginaka ye ne b'o fɔ cogo di ne ye maninka ye ne b'o fɔ cogo di n ko fɔ cogo di n ko mais n nana ye a kan sɔn ala kama morofɛnw jɛna ne ma ɲɛ sɔrɔ ko la min kan fana ye sira bila bɔrɔ ta ka taa ɲama tɔmɔ ka na ko ka ɲɛ denmisɛnninw balo la ani nin ne b'o ɲama tɔmɔ kelen de la. Nin so la i ni denw de tun bɛ yan wa. Awɔ ne ni denw de tun bɛ yan a ka ko ne balimaw nana ne denw ninnu na den buruburu ninnu na ka taa n'a ye ko ne yɛrɛ ka to yan fɔlɔ ko parce que denmisɛnnin ninnu tɛ se k'u yɛrɛ bɔ fɛn bolo ne fana bɛ yan o de la kunun la ne nana sɔrɔ ko tasuma yɛlɛ ne ye minɛn kelen min bɔ sani n ko n bɛ don o y'a sɔrɔ tasuma ye ne y'a bugu kɔ min na n tɛ se ka don bi ne fana n ye kelen min bɔ n bolila n'o ye ka taa n'a ye ne y'a foyi ma bɔ foyi. N kɔni sinin bɛ ci ani ka bugu yɛrɛ so yɛrɛ jɔ an n'a dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ don ani nin ye jisuma min min sisan n y'a juru le ta. Salon dɛmɛ min kɛla e ko k'e ma foyi sɔrɔ. Ne ma foyi le sɔrɔ dɛmɛ min kɛla salon ne ma foyi ala tulo bɛ n kan na n y'a fɔ ɲɛmɔgɔ kelen ma ala kama ala ye sele ye ni n y'a da la hali kiyama don ka taa jɔ kɛnɛ kan k'a bɔ a la n ko karisa n ko ala kama n sɔn a ma kuma n fɛ a yɛrɛna na le. O ye jɔn ye. A fɔ ne ɲɛmɔgɔ dɔ le ko Ama Jalo. Ale bɛ garabali ko ale ye ɲɛmɔgɔ 3 de bɛ yan ɲɛmɔgɔ 3 de bɛ yan kelen da so filɛ o ma jɛni kelen filɛ yan fɛ kelen filɛ fɛnw filɛ yan k'a fɔ min bɛ yan fɛ ala kama n sɔn wala a y'a kɛ yɛrɛ ye a ma sɔn n kɔni ye n kɔ don n nana bɔrɔ ta ka sira min na ka taa fɔ ɲama na ka taa ɲama tɔmɔ ka ɲɛ denmisɛnninw balo la k'an sen bɔ a la mana taa yɔrɔ yɔrɔ ko n tɛ fila ye mana taa yɔrɔ yɔrɔ k'i ma boli ne ma boli ne bɛ se ka nkalon tigɛ cogo di k'a fɔ ko n bolila ka sɔrɔ n ma boli ne ye laginaka ye ala le ye n siyɔrɔ bɛɛ y'an ma. Ne welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw. Ne welewelekan bɛ ne bolo ni ba kan dɛmɛna i kana di ɲɛmɔgɔw ma la i k'i wuli mɔgɔ minnu ta yɔrɔ jɛnna i k'a di o mɔgɔw ma sinon n'i y'a ta k'a di ɲɛmɔgɔw ma walayi sini bɛ n kaburu kan n'i ye nkalon tigɛ ɲɛ kuma laban ka kɛ bi ye an tɛ foyi sɔrɔ an tɛ foyi le sɔrɔ ni y'a nkalon da la ɲɛ kuma laban ka kɛ bi ye an tɛ foyi le sɔrɔ. Faama dɔ nana munumunu ya ale ɲɛmɔgɔ kelen ninnu ta mɔgɔ le b'u ɲɛfɛ i mana yɔrɔ min yila o la kɛ i bɛ taa o yɔrɔ fɛ i mana yɔrɔ min yila o la kɛ i bɛ taa o yɔrɔ fɛ i ma se an da yɔrɔ la yan i ma se an da yɔrɔ la yan ɲɛmɔgɔ ninnu ta mɔgɔ le b'u ɲɛfɛ ka yɔrɔ yila i la i bɛ mun fɔ n'i ye siya gbɛrɛ ye ka ban budɔn filɛ n'i ye siya gbɛrɛ ye ka ban i bɛ mun gbɛrɛ fɔ i t'i se ma don i yɛrɛ la k'i t'a kɛ ɲamandɔmɔ ye
n'ala nana ta dɛmɛ ni silamɛw hinɛ ne bɛ min ɲini silamɛw fɛ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ i k'an dɛmɛ Ala kama an sini bɛ tile kɔrɔ foyi t'an bolo dɔrɔmɛ kelen t'an bolo ka bugu jɔ k'i kun don a kɔrɔ foyi t'an bolo balo t'an bolo ani ne y'a tobili kɛ barama bɛɛ jɛnna tasa tɛ ne bolo fini tɛ ne bolo fini ninnu jɛnna ani dɛbɛ ninnu bɛɛ jɛnna filɛ ne foyi kɔni tɛ ne bolo ani sini bɛ 16 min ka wari 16 le filɛ ne bolo ni foyi le tɛ ne bolo ne kɔni bɛ wele ma da min kɛ Mali silamɛw Mali ɲɛmɔgɔw i k'an dɛmɛ Ala kama i kana di ɲɛmɔgɔ ma i yɛrɛ k'i wuri kana d'a ma mɔgɔ minnu ta yɔrɔ jɛnna tuna salon t'a man di ale salon t'a man di an ma foyi sɔrɔ ole tun bɛ ne bolo ne bara Ousmane Diallo oui Ousmane Diallo an ɲɛ bɛ Garabali jeninen na a bɛ se ka kɛ e bɛ dɔ kalama a ko la wa? N bɛ dɔ kalama a ko la. E bɛ min kalama i bɛ se ka jama ladɔnniya o la? Bon a kɛra cogoya min na tasuma an bɔra so dɔ de tun bɛ tobili la a ye daga sigi ka taa to feere la wa donc ko tasuma de wulila ale ka yɔrɔ la ka jeni donc a sɔrɔla bitigi dɔw tun b'a gɛrɛfɛ donc ko fana bɛ essence feere bon gaz bara fana b'a a bitigi kɔnɔ donc bon c'est comme ça que ko tasuma wulilen gaz bara cira donc a ye tasuma yɛrɛkɛ min na essence ninnu fana na donc c'est comme ça que tasuma fana fiɲɛ y'a ta ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ. Mais a bɛ muso kofɔlen dɔn? Bon bitigi feerela dɔ bɛ fɔ antenne kɔrɔ ne kɔni t'a dɔn comme yen tɛ ne ka zone ye bon ne ka zone de ne fana de bɛ yɔrɔ kelen na n ka voisine de. Na e kɔni tiɲɛni ma kɛ e kun i n'a fɔ bagan jeni? Tiɲɛni n grand frère ka yɔrɔ kɔni tiɲɛna n grand frère ka muso ani n cousin ka yɔrɔ caman tiɲɛna wa. Nka faamaw ɲɛmɔgɔ ma na yan o? Bon ɲɛmɔgɔ nana sura Umar ko Imam Jara nana sura a nana yɔrɔ lajɛ donc o interview a yi kumana a sɔrɔla ka taa quoi. Ok mais u ma dɛmɛ ko kuma fɔ ye wa? Bon komi yan ɲɛmɔgɔw dɔw bɛ yen dɛmɛ bɛ di olu de ma. Dɛmɛ nin fana n'i y'a ye en fait c'est inégalement réparti donc sinon moi quand même je ne vis pas ici. C'est mon lieu de travail, il y a des animaux ici, mais en fait, moi, je suis logé quelque part, je suis chez nous. Bon, il y a ma femme là-bas, ma même maison est là-bas. Ma deuxième maison est à Nyamakoro. Le matin, je viens travailler, donc la nuit, je rentre chez moi. Awa an balimamuso bɔla k'a fɔ sa n'a fɔ ko dɛmɛ mana di ɲɛmɔgɔ ma komi i filɛ ka ɲɛmɔgɔ kofɔlen nin fɔ dɛmɛ mana d'u ma k'u tɛ dɛmɛ ta a taasira fɛ. Bon en fait ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ils sont de bonne foi mais il y a des comment dirais-je ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ d'u ma bon a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que mɔgɔw tɛ min dɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a di sunguru yɛrɛ de ma sunguru minnu don n'i ma da n'o ye dɔrɔn o t'a d'e ma. O mɔgɔ bɛ Garabali kɔnɔ yan? A camanba de bɛ yen fo ka da n'i ye ka sɔrɔ k'a di donc mɔgɔw bɛ siran min ye an b'o fɔ bon a bɛ na cogoya min na fana a tɛ tila mɔgɔ ye a kan ka di minnu ma minnu sɛgɛnbaatɔ musokɔrɔba minnu tɛ se baara la a tɛ di olu ma a bɛ taa di sunguru ma den tɛ minnu bolo i bɛ taa sɔrɔ bɔrɛ 10 bɔrɛ 20 b'o bolo cɛ t'u bolo den t'u bolo cɛ bɛ minnu bolo den bɛ minnu bolo o tɛ se baara la a tɛ d'u ma. Mais ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ o b'a di mais ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ o man ɲi ne kɔni ne b'a fɔ i y'a faamuya. Mais o ɲɛmɔgɔ kofɔlen an ma o kofɔ fangaso la wa? Komi mɔgɔ ninnu fana komi bon ne filɛ nin ye dɛmɛ ko nin bon en fait o tɛ ne ka priorité ye quoi parce que moi en fait n ka min ka baara la bon ne baselen tɛ dɛmɛ ko nin na mais ne bɛ to ka min ye ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen. A ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ a ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen o t'a di bɛɛ ma o b'a essayer ka garder ka tila k'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma ka feere commerçants dɔw ma bon a dɛmɛ yɛrɛ ti fɛn ye o yɛrɛ parce que kabini o b'o kɛ o ma taa ɲɛ an ma fosi y'o bolo yɛrɛ fosi t'u bolo. A weleweleman jumɛn b'i bolo? An bɛ min fɔ faamaw ye n'u nana ni dɛmɛ ye u yɛrɛ ka sigi ka tila bɛɛ ɲɛna. Bon, nous, on a ni demain qu'à dire moi, au cas suivi que quoi, au cas il y a là qu'à moi nous minigas ça là, s'ils sont satisfaits ou pas là, c'est comme ça. Sinon donner quelque chose et puis repartir là, ça c'est pas au fait c'est pas bon. Odo nous n'a ni demain d'or au cas dire moi.
olu yɛrɛ ka sigi ka dɛmɛ kɛ n tɛ a tɛ sɔrɔ awɔ an ka foli b'i ye awɔ merci beaucoup allez an lamɛnbaaw hali bi ka sanga ni garabali lahalaya ye kunungo jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko jigiya so olu ye wulikajɔ kɛ taa ni dɛmɛ ye ka taa di nin ma kofɔli ninnu ma olu ka seereyaw fana an ka jango lamɛn. Keita Mariam association jigiya so ye jɛkulu min bɛ dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma ani se tɛ mɔgɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis 2012 kɛlɛ min binna an ka dugu kan a ye déplacé caman causer donc an y'a décidé jigiya so la ka activitéw kɛ ka ɲɛsin personnes déplacées ma notamment minnu sigilen bɛ Bamako kɔnɔ yan ani Segu ka an bɛ intervenu kan de déplacés caman na notamment an bɛ kan mun na yan bi n'o ye Falajɛ Garabali ye de déplacés min bɛ yan donc an bɛ intervenu yan an bɛ intervenu Jatu la an bɛ intervenu Cité UNICEF fana na ani Senu Zantigibugu donc c'est quand de déplacés fɛn fɛn bɛ yen Bamako kɔnɔ yan ani Segu an y'a daminɛ kɔsa in na an bɛ ba dɛmɛ lase ka to o mɔgɔw ma n ye constat mun kɛ kulu tasuma wulilen kelen ka welewele kan na s'a ma an selen kɛnɛ kan an gɛrɛlu la an y'a ye k'a fɔ protection civile mɔgɔw tun bɛ sur le terrain ici donc u y'a essayé ka tasuma faga alhamdulillah u sera ka tasuma faga mais yanni o ka kɛ tasuma ye tiɲɛni caman kɛ a ye tiɲɛni caman kɛ parce que u siyɔrɔw o caman jenina u ka minɛnw jenina u ka finiw jenina u ka tobilikɛ minɛnw ani mɔgɔ bɛ jɔ minɛnw min na quotidien na olu bɛɛ jenina donc mais alhamdulillah tasuma ye jenini kɛ mais a ma n'i ma kari a ko la perte de vie humaine ma k'a la donc du coup an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn o la donc tiɲɛni danna matériel ma u mago bɛ jɔ minɛn minnu na dans le quotidien a mana bɔ yen an bɛ ani an ka médecins fana nana ani minnu jɛlen don ka consultation médicale organisée amicale pour la promotion de la santé mɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la parce que an ye ci la s'u ma bi u ye équipe déployée ka bila an ka disposition na walasa an bɛ se ka na nin kan in na ka na consultation médicale kɛ fu ni personnes déplacées ninnu na ani ka fura d'u ma fu fana donc an b'u fo u ka cɛsiri la. mais yali est-ce que ni y'a siɲɛ fɔlɔ de aw bɛ n'a Falajɛ Garabali la i y'a fɔ aw bɛ Garabali wɛrɛw la ani déplacé wɛrɛw la mais est-ce que yan nɔ nin ye aw acte siɲɛ fɔlɔ de Falajɛ Garabali non an dɔɔnin bɛ yan kosɛbɛ an ma yɛrɛ bɛ an ma se ka kuma dɔɔnin f'o la an ye activité caman kɛ ni Garabali déplacé minnu sigilen bɛ Garabali la yan o activitéw la aw yɛrɛ b'a couverture caman kɛ an bɛ ni consultation ɲɔgɔnnaw kɛ kuma damadɔnu la an bɛ u furakɛ an bɛ dumuniw d'u ma an bɛ ɲɔ ni fɛnw d'u ma an bɛ na ni partenaires fana ye minnu fana bɛ dɛmɛ lase u ma nin kan in kɔnɔ yan donc an bɛ dɛmɛ suguya caman fana kɛ hali ɔkɔliko taabolo fana na an bɛ dɛmɛw lase ka to o wale ninnu na donc an ka wale ye ka vraiment ka dɔw jigi kɔrɔ u mago bɛ minnu na kuma min na ka u dɛmɛ walasa o bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na donc an ka wale kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka se o de ma donc nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye an siɲɛ caman de ye ani an san 3 ye an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. yali nin waati na weleda jumɛn de b'i bolo k'a lase. bon welekan min bɛ ne bolo k'a lase gouvernement ma ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma c'est que ni tasuma wuli in tɛ gouvernement dɔrɔn ka responsabilité ka don u jigi kɔrɔ mais maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de don ni an bɛɛ y'an jɛra k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka na ka dɛmɛ lase an concitoyens minnu bɔra kɛlɛ la nord ni centre la ka n'u sigi Bamakɔ kɔnɔ yan surtout Garabali la yan ka dɛmɛ lase u ma walasa u bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ minnu ni tɛ kelen ye sigiyɔrɔ min na u bɛ dunkafa sɔrɔ u bɛ kɛnɛya sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ mago bɛ lafiya minnu na u b'o bɛɛ sɔrɔ okumu mun kɔnɔ donc vraiment ne ka welewelekan bɛ lase ka se bɛɛ ma la bɛɛ ka dɛmɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka na kan ka personne déplacée mɔgɔw dɛmɛ. ok komi déplacé yɛrɛ ka président bɛ yan nɔ an bɛna kuma di ale fɛnɛ ma donc a fɛnɛ ka ɲɛfɔli dɔɔnin kan ye. kama ni nangu. an cɛ somɔgɔw bɛ. kunu an y'a ye waleya dɔ kɛra aw fɛ yan nɔ donc o hokumu kɔnɔna na sisan jigiyaso mɔgɔw filɛ ni aw fɛ yan nɔ yali sanni o cɛ bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔnin k'an ye dégâts min aw sɔrɔ. no jigiyaso ale ta min an dɛmɛni an kɔni tɛ se ka jate sanfɛ ni a y'an jate hali samiya fɛ ale de bina n'a ye bɔgɔ ka yɔrɔnin k'a la pour que ji kana an tɔɔrɔ a bi fara ɲɔgɔn na ka di an ma balo a bi di an ma
femo femmin be anga mako serala abidi amma cia kabsa bo gogo nema bidi chogo mina ani patne nunu ankoni nimbe ka cha kateme dige sode safe ni samia nana abina tugur wattibe abina demsen ni purake ani makorba abina na cence ni ji jora yoromina abi cence kala o bebi ke bi are ofe yanno yali bi anana ni fɛn minnu ye a y'a fɔ birifini b'a la samara b'a la fini b'a la fɛn caman wɛrɛw b'a la yali a nana ni fɛn minnu an bɛ se k'a fɔ ko bi ko nin fɛn in bɛna aw mago ɲɛ kosɛbɛ. bi ni abi an ta fɛn ye kosɛbɛ safe a n'a na fini caman bo fini foyi tɛ an bolo ni fɛn tɛ e bolo ni mɔgɔ min bɛ k'a di e ma o kɔni mako bɛ ɲɛ fo ka tɛmɛ dama na. ok ni waati na folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an ka ɲɛmɔgɔw ma. bon folikan min bɛ ne bolo bon ani cɛ ala ki sara ala ki caman bila nɔ na ala ka waati wɛrɛ jira an ma ani cɛ ani baraji salli ala muhammad. Garabali maaw kɔni mako bɛ dɛmɛ la ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi tasuma in ye tiɲɛniba de kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na maa caman bolofɛn caman tora a la se bɛ maa minnu ye maa ŋaniya ɲumantigiw dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca Mamari mana se ka ko dɔ kɛ ninnu ye i n'a jɔyɔrɔ ye i ka ɲɛnɛmaya cogoyaw la ala k'an ka jamana labasigi. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An lamɛnbaaw ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la lakɔliso min bɛ yen ni olu ka baara bɛɛlen don dɔgɔtɔrɔya kalan ma n'an b'a wele ko école de santé ɲɛta de ɲɔnɔ olu ka denmisɛnninw ka jɛkulu a ta ko 5nan minnu tilala kalan na ni jɔnjɔn dira u ma o ɲɛnɛmayala ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la sibiri tɛmɛlen a kɛra sababu ye lakɔlidenw lakɔliden somɔgɔw lakɔli karamɔgɔw ni kalanso in a tigiw u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara ka tila ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin lakɔliden ninnu ma minnu ka sɛbɛnfura dira u ma minnu bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔ kuraw ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka maaw ni kisi ka bɔ bana bolo a kɛnɛ kan an tun bɛ yen an ye seereya dɔw sɔrɔ a kan maa minnu ye dantigɛli kɛ kun fɔlɔ la n'o ye lakɔliso karamɔgɔw ale ni lakɔliso ɲɛmaaw ye an ka jangulu ka seereyaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. An bɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan. San o san an bɛna jɔ nin kɛnɛ kelen kan yan. Anw mɔgɔ saba de sɔngɔndira ka bila kalandenw de kunna n'o kalandenbaw ye. Nka kuma mɛn nɔgɔ bɛɛ ma. An bɛ jama fo. Foro fɔlɔfɔlɔ an bɛ dugutigi n'a ka dugudenw fo. N'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ se alimami bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn yan. K'u bɛɛ fo k'u ka kɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen fo. N'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ se an ka fanga bondaw ma. Juges, gendarmes, policiers an bɛ fanga bonda bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an karamɔgɔ fɔ an ka cɛkɔrɔba Mamadu Barabi Tarawele alhamdulilayi an bɛ tanu ka Ala ye. An bɛ kɛnɛ min kan kunnawolo kɛnɛ don. Sango an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kɛnɛ kelen kan diplôme minnu dira a kɛra kunnawolo ye. Kalanso in Ala ka barika don a la. An b'an sini ni Ala subahanahu wa ta'ala an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. An b'an ka sababu ɲuman fɔ o b'a dɔn o kɔfɛ an bɛ silamɛya foli kɛ. N'o o iyakum bi tahiyatul islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ye an b'a bɛɛ fo. N'an tɛmɛna ka bɔ yen foli fɔlɔfɔlɔ an bɛ se an ka sababu ɲumanw ma. Fuseni Danbɛlɛ ane Seku ka cɛ in n'a tɔgɔ ye di Lega sigilen filɛ nin tɔgɔ tɛ n kɔnɔ an b'u fo an b'u bɛɛ fo n'u ka jama bɛɛ kalanden somɔgɔw an b'u fo n'u ka cɛsiri n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna se karamɔgɔ yɛrɛ de ma Jibril n'a ka mɔgɔw ka foli fɔlɔ b'a Legara la Kulubalilakaw don ani Ba Saleya Kulubali nka min yɔrɔ kelen kɔni dɔn an b'u fo u ni timinandiyaw ni cɛsiri tiɲɛ yɛrɛ la Ba Legara kɔni an b'a fo bi an b'a fo sini bɛɛ b'i ta k'a la kana de ko ta muɲu ni sabali bagabagali bɛ yen tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ kalanden ninnu an b'olu fɔ Jibril n'a ka mɔgɔw foli ɲuman na ka da o kan sango diplôme min dira ɲinɛ o diplôme kelen de bɛna di ɲinɛta kɔni bɛ sɔn ka caya sango ta ye min dira sango Ala ye barika d'u la ɲinɛ min bɛna di Ala ka barika d'u la yarabi Ala k'a ka magoɲɛfɛn ye yarabi Ala k'a ka sini kɛnɛya ye yarabi minnu bɛna san wɛrɛ Ala k'o fana kɛ tan an ka mɛn ka sigi a kɛnɛ caman kun o foli tɛmɛnen fɔ ka bɔ yen kangarida dɔ ka si kalandenw ma minnu ka diplôme dira ɲinɛ
u ye kalanden fa bɛɛ kunna wolo u ye kalanden ba bɛɛ kunna wolo u ye karamɔgɔw kunna wolo an ka sababu ɲuman min bɛ Segu ani Bamakɔ na n'u bɛ taa ye u y'u bɛɛ lajɛlen kunna wolo an bɛ foli lase kalandenw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala ka cɛsiri an'u ka muɲu an'u ka sabali nka u bɛɛ karamɔgɔw ta de kɔfɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo kuma ka nɔgɔ an bɛ kuma ta dɔɔni parce que baaraba de bɛ nin kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ka da kuma in kan an b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ala ka kalanso in ala k'a taa ɲɛ ala ka kalanso in ala k'a taa ɲɛ ala ka kalanso in ala k'a kɔrɔta maa ye ɲɔnɔ kɔrɔta ala ka ɲɔnɔ kɔrɔta ala ka dugu ala k'a suma ala ka jamana ala k'a suma ala ka kunkɔrɔta di kalanyɔrɔ in ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n ye kalanso in dɔgɔma fo bani kɔfɛ n yɛrɛ ni dɔ de kumana ka ɲinɛ a ko kalanyɔrɔ dɔ bɛ ɲɔnɔ ko santé ko dɔgɔtɔrɔ kalan bɛ kɛ yen nka a t'a dɔn ne ka maa b'a la dɛ n ko tiɲɛ don ne yɛrɛ ka mɔgɔ de b'a la ne yɛrɛ ye defa dɔ de ye kalanden defa dɔ ye ɲɔnɔ ne yɛrɛ taama ka bila a kunna n'i taara bonya ni karama bɛ yen nka tulon de ye dɛ n y'o fɔ a tigi ye tulon tɛ yen sɛbɛ de bɛ yen i bɛ sɛbɛ de kɛ i bɛ kalan kɛ a ɲɛ 40 ma san o san o bɛ diplôme min di n'a ma caya 40 ye t'i jigin o ni dugu ma cɛ n y'o kan ka da yɔrɔ janw fɛ o ye fɔ bani tɛmɛnen kɔ fɔ bani kɔfɛ n y'o kibaru de ɲininkara n y'a kibaru de n ko ne yɛrɛ ka maa b'a la ne yɛrɛ ka kalanyɔrɔ de don o tuma ala k'a ni sababa bɛɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ala ka sini kɛnɛya di ci b'a kanu kɔfɛ salamu aleykum wa rahmatulah. an bɛ foli di kalanden somaw olu ma nin waati in na kalanyɔrɔ yɛrɛ a ɲɛmaa ye kalanyɔrɔ ɲɛmaa n bɛna kuma di ale ma o ye directeur général ye. ne fa salamu aleykum wa rahmatulah. waaleykum salam. i tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ. ne tɔgɔ Saliya Kulibali ne ye école santé ɲɛtaa directeur ye. ayiwa an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka nin kalanbon min filɛ nin ye an bɛ fɛ k'a dɔn nin y'a tako jolinan ye. tako seginna. baaraw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn kalan suguya jumɛnw de maaw taara ka taa ɲɔgɔndan in kɛ wa maa joli ɲɔgɔn bolo. ok kalan suguya 2 don a bɛ fɔ min ma ko infirmier olu bɛ san 3 kɛ kalan na o la olu fana cɛ cilen bɛ 2 ye muso dɔw bɛ jiginni kɛ mais cɛw dɔw bɛ furakɛli kɛ ani muso dɔw fana bɛ furakɛli kɛ ka fara olu kan donc muso minnu bɛ jiginni kɛ olu ye infirmière obstétricienne ye maintenant cɛ minnu bɛ furakɛli ani muso minnu bɛ furakɛli kɛ olu ye infirmière de santé ye o ye sira fɔlɔ ye a sira filanan b'a fɔ aide-soignant et matron o fana matron o ye minnu bɛ jiginni kɛ o ye kalo 6 kalan ye maintenant aide-soignant o ye minnu bɛ furakɛli kɛ o fana ye kalo 6 kalan ye donc sira 2 don mais o sira kelen kelen cɛ bɛ 2 ye minnu ye infirmier ni infirmière ye maa 42 de taara o maa 42 la maa 52 safɛ maa 52 mais 40 de passera o 40 na musow la 16 cɛw la 24 bon donc n'o ye matroni ni fɛngɛ ye mɔgɔ 56 de taara o mɔgɔ 56 la minnu bɛ jiginni kɛ n'o ye matroni ye olu ye 26 ye ɔ minnu bɛ furakɛli kɛ cɛw b'a la musow b'a la olu ye 16 ye bon ladilikan min bɛ ka fɔ u ye kɔni o ye dɔgɔtɔrɔya kɔni ye tubabu b'a ko sacrifice donc nafolo ɲini yɔrɔ tɛ quoi i bɛ siran ala de ɲɛ k'i ka baara kɛ parce que fantan ni faama bɛɛ ka kan i yɔrɔ mais yɔrɔ ni a fɔra ka san dɔgɔtɔrɔ tɛ fura kɔni ma mais i se ye min ye k'a lajɛ ka papier dama n'o ordonnance ye i kan ka o kɔni kɛ ɔ a ka taa fura san sa o b'a yɛrɛ ma k'a bɛrɛ ka ɲɛ i kana ɲɛ kuma kɔrɔ kuma tɛ k'i kan de o de ye dɔgɔtɔrɔya kɔni taabolo ye o ko de kan ka jija n'u ye jija ka cɛsiri n'i ye jija ka cɛsiri i bɛ baraji sɔrɔ baara o baara n'i b'a kɛ n'i y'a kɛ ni jija ni cɛsiri ni ala sira i bɛ baraji baara o baara n'i y'a kɛ jija ni cɛsiri ni ala sira ɲɛsira i tɛ nafolo sɔrɔ mais i b'i mago ɲɛ fɛn sɔrɔ parce que i bɛ sara min d'i ma ani mɔgɔw bɛ cadeau min kɛ i ye parce que baara ɲɛna o b'a to e yɛrɛ fana bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ se ka denbaya kɔrɔ. waaleykum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah an bɛ yan'an ka ɲininkali jaabi an bɛ tele ɲɛtaa fo ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen ani aw minnu nana a kɛnɛ kɔnɔ ka na kɛnɛ denbaya ani kana ni ja ninnu ta kunnafoniw ta min ye ekɔlidenw ye minnu bɔra ka diplôme sɔrɔ sisan nɔ an bɛ ladilikan min f'u ye o ladilikan belebele a n'a fɔlɔ o ye u ka dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ banabaatɔ bɛn ka ɲɛ ka banabaatɔ furakɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a yɛrɛ dɔ i n'a fɔ a fa i n'a fɔ a ba walima i n'a fɔ a balima o ye ladilikan belebele an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ mun fɔ dɔgɔtɔrɔw ye sanga ni waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnma minnu bɔra ka u ka diplôme sɔrɔ sisan nɔ u ka kɛ dɔgɔtɔrɔw ye mun bɛ banabaatɔ bɛn ka ɲɛ n'i ye banabaatɔ bɛn ka ɲɛ o yɛrɛ bɛ bana dimi fiɲɛ bɔ ka se hakɛ min ma a bɛ danaya mun sinsin ni banabaatɔ cɛ o b'a tɔ i bɛ furakɛli mun tɔ kɛ o b'o sinsin tuguni an bɛ mun fara o kan o ye k'a fɔ u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mun bi jamana ye sariya minnu bila sen kan yaasa banabaatɔw ka furakɛ ni o sariya senw ye walima o taabolow ye u ka o taabolow bato a kana kɛ u b'u yɛrɛ sago kɛ n'i ye taabolow bato a ka ca a la fɛn caman bɛ yen nɔ i bɛ tanga olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ min ye fili siraw ye
o kuma na u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mun bi u ka baara ɲɛdɔn alhamdulillah an jigiya an b'a jigiya k'a fɔ u ye kalan mun kɛ u y'a ɲɛdɔn o kuma k'u timinandiya banabaatɔ bɛnko ɲuman ani jamana sariyaw batoli u ka se ka o kɛ yaasa furakɛli ka kɛ a ɲɛma. Ayiwa walasa aw ka baaraw ka yiriwa dunan nataw la mun de b'aw kɔnɔ ka kɛ baaraw ka se ka sankɔrɔta? Alhamdulillah an b'aw fo ɲininkali na. Baara bolodali caman bi an bolo a kumaba na dalateliya la o ye k'a fɔ ka ekɔli ka a sankɔrɔta. A sankɔrɔta ye cogo di? San diplôme minnu bɛ kalan k'a kɔnɔ u bɛ san 3 kalan kɛ ka diplôme mun sɔrɔ a fɔ ma technicien de santé ani matron ni aide-soignant. Donna nataw la an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ na sanfɛ kalan bila kɔnɔ n'o ye diplôme de technicien supérieur ye min b'a to technicien supérieur sage-femme olu bɛ se ka former a kɔnɔ cogo min na olu bɛ se ka kalan kɛ a kɔnɔ donc o ye an ka nata baaraw ye ani fana waati ni waati an bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ laboratoire n'o ye minnu bɛ analyse kɛ jolitaw sɛgɛsɛgɛw ni o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka kalan ka o fana sen don an ka kalan kɔnɔ donc o fana ye an ka laɲini dɔ ye don n'a nataw la. Tuguni an bɛ ka laɲini kɛ an ye o baaraw daminɛ o baaraw bɛ sen na ni Ala ka jɛ ye o ye k'a fɔ an yɛrɛ ka jabala i n'a fɔ an b'a jigiya tele ɲɛtaa bɛ to ka o fɔ cogo min na ala an yɛrɛ ka jabala an ka se ka o sɔrɔ an yɛrɛ yaasa an miiri bɛ kalan taabolo ni kalan kɛko ɲuman na cogo min na o bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ cogo min na bari bi na an bɛ luwanze la alhamdulillah a ti ka an bali ka an ka kalan kɛ an y'a fɔ an yɛrɛ sago la mais n'an ye an ta sɔrɔ hakili o bɛ dɔ fara kow kan o ye an ka dalateliya la an ka laɲini ni an ka bolodali waati nataw kɔnɔ olu sen bɛ o la kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye. An b'i fo, merci beaucoup. Alhamdulillah. An balimaw hali bi ka sanga ni lakɔliko in ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la lakɔliden minnu kɔni gɛrɛsigɛra n'olu ka kalan kuncɛ la maa min kumana olu tɔgɔ la a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a karamɔgɔw ale ni lakɔliso yɛrɛ tigiw ani denmansaw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka a dalakan d'u ma k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ kalan min kɛra olu kun ka se ka a baara kɛ a kɛcogoya ɲuman na ale ka seeraw an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. I tɔgɔ ni jamu f'an ye. Ne tɔgɔ ye Funɛ Kasum Watara. Ayiwa aw bɔra ka aw ka jɔnjɔn sɔrɔ sisan kalan laban kɛra e ye gagnena ye sɛbɛya sɔrɔ mun de b'e bolo ka fɔ nisɔndiyala ale ni ka ɲɛsin i ka karamɔgɔw ani lakɔliso ɲɛmɔgɔw ma? Ne nisɔndiyalen don n bɛ n ka karamɔgɔw fo ka n ka ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n cɛ fo ale mun ye n ka ekɔli sara ka n ka ekɔli fɛn bɛɛ sara ka ban ne ye n ka promoteur fo an b'an ka mɛtiriw bɛɛ lajɛlen fo u b'an dɛmɛ kalan na kosɛbɛ n'an ser'u ma cogo wagati u b'an dɛmɛ an ka ekɔlidenw min f'u ɲɛna fana bɛɛ k'i cɛsiri mun b'an kɔfɛ bɛɛ k'i cɛsiri i ka dɔ kɛ kalan de mun bɛ mɔgɔ la. Ayiwa min ye baarako ye sisan aw kɛlen ko ka kalan kɛ an bɛ se ka mun jigiya aw ka baarako la don n'a nataw la. Don n'a nataw la kɔni a ka di bɛɛ y'an bɛɛ ka baara sɔrɔ a ka di an bɛɛ y'an ka baara sɔrɔ an kɔni an b'an sɛgɛn n'Ala sɔnna an ye mun kalan n'u ka ekɔliso la an b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na gɛlɛya ti don a kɔnɔ n'Ala sɔnna. Welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔnnaw ma minnu bɔra ka diplôme sɔrɔ ka gagner sisan ni baara nana sɔrɔ baara ka kɛ gɛlɛya ni tiɲɛya kan ni kɔnɔnajɛya kan ka se ka nafa bɔ baara la. Welekan min bɛ ne bolo ka s'u ma an kɛlen filɛ ka diplôme min sɔrɔ an ye serment kalan serment bi an y'o kalan ekɔliso kɔnɔ bɛɛ ka i ka diplôme baara kɛ kilenya la jɛlenya la ale ni kunnafoni digo ɲuman na banabaatɔw ma. arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. he sikei bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ŋuna bɛ k'u disiba la n'o tɛ ni jɛkua ni ye samaŋuna kɛ a disikolo bɛ kari agence Koba Voyage a ɲɛmɔgɔyaso k'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa deli ma